चैलेंज का मैंने श्री गणेश करा 1 टन की गाड़ी खींच के 1 किलोमीटर तक। तो उसके बाद बॉडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी, तो मैं 12 घंटे की नैप लेने के बाद रात কি 12 ঘন্টার পাওয়ার ন্যাপ? ভাই ওটা পাওয়ার ন্যাপ নয়, ওটাকে পুরো ঘুমোনো বলে। আর পাওয়ার ন্যাপ 15 থেকে 20 মিনিটেরই হয়। रात के 10 बजे मैंने अपना वर्कआउट शुरू करा, जिसमें 250 पहले सपाटे लगाए एज अ वार्म अप। फिर उसके बाद 10,000 स्किपिंग करी 10 किलो वेटेड वेस्ट के साथ। फिर 2000 আচ্ছা, গোটা দুনিয়া যখন রাত 10টার পরে ঘুমোতে যায়, আমাদের এই বক্সার দাদা 12 ঘন্টা পাওয়ার ন্যাপ নেওয়ার পরে রাত 10টা থেকে শুরু করে 10,000 স্কিপিং, 100 খানা পুশ আপ। দেন দেখা যাক। से लेफ्ट हैंड की पहले की 2 नकल्स मेरी चिप है, इसलिए थोड़ा इजी रखा, और राइट हैंड से मैंने काफी स्ट्रांगली वो करा ताकि फाइट में मेरे अच्छा, ब्रूसली नाती। बहुत ज्यादा बेकार गया मेरा, इसलिए खाना भी ज्यादा नहीं खाया। केवल 600 ग्राम चावल और 300 ग्राम सब्जी कंज्यूम करने के 1 घंटे बाद मुझे भूख लग गई। फिर उसके बाद मैंने 2 स्कूप प्रोटीन के पिए। ভাই এরকম মানুষ খায় না। 600 গ্রাম রাইস আর 300 গ্রাম সবজি, মানে টোটাল 900 গ্রাম খাবার একবারে খাওয়া সেরা। आइटम पे डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कूपन कोड रावत MB यूज करना। ये बात ভাই, 2 স্কুপ ওয়ে প্রোটিনে ওর সারাদিনের প্রোটিন ইনটেক পুরো হয়ে গেল। 2 স্কুপ ওয়ে প্রোটিনে খুব বেশি হলে 48 গ্রাম হয়তো প্রোটিন থাকে। रावत MB यूज करना। लेट्स ब्रेक आवर ऑल बैरियर्स गाइस। আর এটা ফলো করলে তোমার কোনো ব্যারিয়ার ভাঙুক চাই না ভাঙুক, তোমার শরীরটা কিন্তু সব থেকে আগেই ভেঙে যাবে।